салом бинандагони азиз, шумо барнома ахбори озодиро дар пахши мустақим аз студияи марказӣ дар Прага тамошо доред. имрӯз 23 январ аст ва нахуст сархати чанде аз мавзӯи нашри навбатии барнома. На барқ об ва на роҳи тоза, барфрезии шадид дар Тоҷикистон зиндагии сокинонро ба қадри кофӣ душвор кард. Мегӯянд ки свет нестаи ҳамин хеле ним соат об метиҳад. ним соат хай халқи бечора чӣ кор кунад? ҷароҳати писари раҳбари Чеченистон Адам Қодиров дар садама ҳадсу гумонҳо дар бораи вазъи саломатии ӯ ва интиқоли қудрат дар ин ҷумҳурии Қавқози Шимолиро афзудааст. ва бо ташаббуси Думаи давлатӣ сар аз ҳафтаи оянда кӯдакони муҳоҷирон ҳам таҳти назорати Вазорати корҳои дохилии Русия қарор мегиранд. барфи шадид ва сардиҳои ду рӯзи ахир мушкилоти сокинонро на танҳо дар минтақаҳои дурдасти Тоҷикистон, балки дар маҳаллаҳои атрофи Душанбе ҳам ба қадри кофӣ бештар кардааст. маҳдудияти барқу сардии манзилҳо, камбуди дастрасӣ ба об ва мушкили ҳаракат дар роҳҳои мошингузар аз шикоятҳое ҳастанд, ки дар ин хунукиҳо аз забони сокинон шунида мешавад. ҳамкорони мо Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло ба баъзе маҳаллаҳо рафта бо мардум суҳбат карданд. якбора сард шудани ҳаво дар ду рӯзи ахир зиндагии сокинони Тоҷикистонро душвор кард. баъзе сокинони ин маҳалла, ки дар 8 километри Душанбе ҷойгир аст, маҷбур шуданд дар баландошиёна бухорӣ насб ва бо ангишту ҳезм хонаро гарм кунанд. ин дар ҳолест, ки гузоштани чунин печҳо дар баландошиёнаҳо манъ аст. бархе дигар, ки чунин корро накарданд, мегӯянд аз сардии шаби гузашта бештар азият кашиданд. Кабра свет мурда буд. Мақсад свет мурда гӯнем хонимуда пешка несе бачима айда дору хуну хурда буд. Ами соб ки свет вазиятш хуб не, вақте ки свет набоша об ҳам намеша. Завис об айда, мақсад свет боша об ҳама вақт ҳаста. Свет набоша об ҳам нест, маҷбурем ки об кашем. қатъи нерӯи барқ дастрасӣ ба обро низ барои ин хонавода номумкин кардааст. Иҷа аймо насос авзода мепартояд, ай авзо хай ё боз чиз кардагия мегӯянд ки свет нестаи ҳамин хеле ним соат об метиҳад. ним соат хай халқи бечора чӣ кор кунад? чунин мушкил дар дигар минтақаҳои Тоҷикистон низ ба назар мерасад. пешка тамом. пешка ҳама дар қишлоқе шаҳриҳо чӣ? свет набуд ина шав. соати 10 додам. раҷон. ҳай шавда. халқи бечора чӣ кор кард? кораши хеса рафтасе. муҳкам маҳкам хунук варам. барфборӣ зиёд ҳаракат дар роҳҳои Тоҷикистонро низ душвор кард. дар наворҳое, ки корбарон ба Радиои Озодӣ фиристоданд, дида мешавад аз сабаби барфи зиёд дар шоҳрои Душанбе Кулоб мошинҳо дар мемонанд. ҳаракати мошинҳо дар роҳҳои асосие, ки пойтахтро бо дигар навоҳии атроф мепайвандад, мушкил шудааст. роҳ ба деҳоти дурдаст баста шудааст. дар кӯчаҳои Душанбе поксозии барф ба назар мерасад, вале на дар ҳама ҷо. якбора сард шудани ҳаво ё боридани барфи нисбатан зиёд бори аввал нест, ки чунин мушкилиҳоро бештар намоён мекунад. ҳарчанд мақомот қабл аз сардиҳо тавсиф мекунанд, ки ба зимистон омодагӣ дидаанд, барфу сардиҳои ду рӯзи ахир баръакси онро нишон дод. бино ба итлои манбаъҳо 16 январ Адам Қодиров, писари 18-солаи раҳбари Чеченистон Рамазон Қодиров дар садамае дар шаҳри Грозний маҷрӯҳ ва бистарӣ гардид. мақомот ва ҳам матбуоти давлатӣ дар Чеченистону Русия хомӯшанд. тибқи итлои расида аз манбаъҳои қобили эътимод, афсари қатории бозрасии давлатӣ масъули ин ҳодиса номида шуд, зеро барои ҳаракати корвони Адам Қодиров роҳро набастааст. ин садама ҳадсу гумонҳо дар бораи ояндаи раҳбарияти Чеченистонро ба бор овард, чун аз муддатҳо пеш дар бораи бад шудани саломатии Рамазон Қодиров ва нақшаҳои ӯ барои интиқоли қудрат ҳам овузаҳое ба гӯш мерасанд. дар бораи ин ки чӣ гузашт ва вазъияти имрӯза чӣ гуна аст, ҳамкорам Хиромон Бақозода суҳбат мекунад. дар садамаи ҳафтаи гузашта дасти кам як мошин аз корвони мошинҳои Қодирови хурдӣ ба як мошини дигаре бархӯрд. як сабаби садама ин будааст, ки мошине аз корвони Адам Қодиров дар ранги сурхи чароғак
حرکت کرده است. هنوز دقیق معلوم نیست که خود آدم در سر چند بر بود و یا او مسافر آن ماشین بود. معلوم شد که کاروان ماشین ها اشتراکدار زادروز حمزت قادروف برادرزاده رمضان قادروف بودند که 29 سالگی او را جشن می گرفتند. کاروان ماشین ها با سرعت بلند می رفت و یک ماشین به صدمه دچار شد. بر اساس بعضی خبرها یک نفر راننده ماشینی که به آن برخوردند جان داده است. در نوبت اول آدم قادروف و 3 محافظش به بیمارخانه گروزنی و از آنجا به مسکو برده شدند. بر اساس گزارش ها تخمینا 18-20 نفر دیگری در این برخورد کاروان ماشین ها آسیب دیده بستری و دیرتر از بیمارخانه جواب داده شدند. چندین منبع گفتند که جراحت های برداشته آدم قادروف جدی بودند، ولی نیسا یک روز بعدش نوشت که به حیات او دیگر چیزی تهدید نمی کند. یک منبع رادیوی آزادی گفت او بیهوش و در اتاق احیاگری است و منبع دیگر گفت که پیش از به مسکو برده شدنش آدم به هوش آمد. آیا درباره آدم و دیگر فرزندان قادروف چی معلوم است و چرا توجه به شخصیت این نابالغ چنان زیاد شد؟ رمضان قادروف 12 فرزند دارد و چند نفر آنها از همسرش مدنی هستند که با او 30 سال زندگی کرده است. فرزندان باقی مانده از زنهای دیگرش می باشند. آدم را فرزندی خردی و دوست داشته ترین قادروف می نامند. هنوز او 18 ساله نبود که پدرش به او مقام های کلانی را تقدیم کرد. از جمله از نوامبر سال 2023 رهبری خدمات امنیتی پدرش رمضان قادروف، از اپریل سال 2025 دبیر شورای امنیتی چچنستان است و نظارت به کار همه اداره های حفظ ترتیبات و قانون، امور خیریه و هم انداز به دوش او است. در سن جوانی او را با نشان قهرمان جمهوری چچنستان قدردانی نمودند که بلندترین مکافات دولتی دانسته می شود. جایزه گیری آدم قادروف در حالی بود که علاقه چندین حادثه دست به خشونت زدن و دغلانه و ویران کردن قانون و حقوق انسان از جانب شخصا خود او رسانه شده است. یکی از چنین حادثه ها یاد داشته باشد وارد یک بازداشتگاه در روسیه شده لطوکوب کردن یک ساکن گمانبر در آتش زدن قرآن بود که مورد تنقید زیاد نفران قرار گرفت. قادروف آن زمان 15 ساله بود. منقدان میگویند که خودسری های از جانب پدرش اجازت داده شده آدم از آنجاست که رمضان قادروف برای حفظ قدرت در چچنستان از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ضمانت قدرت گرفته است. چون این اشاره ها وجود دارد که آدم در نوبت وارسی به قدرت در چچنستان در چشم رمضان قادروف در نوبت اول قرار دارد. هرچند کنستیتوسیای چچنستان میگوید رهبری جمهوری باید نه کمتر از 30 ساله باشد و همکنون معلوم نیست که آیا وضع صحتی آدم قادروف چگونه است و تا کجا این نقشه های دراز مدت رمضان قادروف برای تکیه کردن به پسر خردی عملی می شوند. تشکر همکارم خیرمان بقازاده بود که درباره نمایانی ها عاید انتقال قدرت در چچنستان در پس منظر خبرهای به صدمه نقلیاتی دچار شدن پسر رمضان قادروف و بد بودن سلامتی خود او صحبت کرد. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. مکتب‌های روسیه از هفته آینده اطلاعات درباره قبول و یا اخراج فرزندان مهاجران کاری و هم نتیجه‌های امتحان آنها از زبان روسی را به وزارت امور داخلی می‌سپارند. در این باره دومای دولتی روسیه روز 23 ژانویه خبر داده گفته است قانونی که وکیلان مردمی در این باره تصویب کردند از روز 28 ژانویه حکم اجرا می‌گیرد. حامیان حقوق هدف اصلی را زیر نظارت سخت‌تر گرفتن خارجیان و بخصوص فرزندان مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان می‌دانند. موضوع را همکارم طاهر سفری ادامه می‌دهد. ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی گفته است سیستم تبادل همزمان اطلاعات درباره فرزندان و خانواده‌های مهاجران
بین مؤسسه ها و اداره های معارف و وزارت امور داخلی نظارت و ثبت خارجیان را که در کشور ما زندگی میکنند با ثمر و شفافتر میسازد. پایان اقتباس با گفته او شیوه نوی نظارت امکان میدهد حضور قانونی کودکان مهاجر و والدانشان در روسیه نظارت و رعایت قانونها درباره مهاجرت تامین شود. هنگام قبول این قانون در تابستان سال گذشته میخائیل ماتویف یکی از وکیلان مهاجر ستیز دومای دولتی از جمله با اشاره به بچه‌های مهاجران گفته بود 600,000 در مرکزهای تجارتی و کوچه‌های ما دیدگی می‌کنند، گله گله می‌گردند، به کودکان و کلانسالان حمله می‌کنند، میدانچه‌های بازی کودکان را ترور می‌کنند. بعد این همه رستم مینیخانوف رئیس جمهوری تاتارستان دعوت‌ها برای منع تحصیل فرزندان مهاجران کاری را در روسیه سخت تنقید کرده آن را یک قرار احمقانه نامید. шумо чӣ гуна кӯдакро ба мактаб роҳ намедиҳед? куҷо равад? магар гунahгор аст ки забонро намедонад? ёд мегирад. ҳама кӯдакон дар 2-3 моҳ ёд мегиранд. мушкиле нест. ин чӣ аҳмақист? бояд эҳтиёт кард. вай кӯдак аст. гуноҳе надорад. او همچنین گفت که روسیه به مهاجران احتیاج دارد زیرا آنها نیروی کار برای این کشور هستند. قانون و قاعده‌های نوی محدود کننده کار و اقامت مهاجران در روسیه سبب شده است که هزاران خانواده تاجیک فرزندان خود را برای ادامه تحصیل به تاجیکستان فرستند. مقامات رسمی میگویند از میان بیش از 5000 کودکی که در 9 ماه سال 2025 از مکتب‌های کشورهای خارجی به تاجیکستان آورده شدند 70% نورسانی هستند که قبلا در روسیه تحصیل می‌کردند. барномаро идома медиҳам ва бармегардам ба мавзӯи тоҷикистон. як моҳи охир дар хиёбонҳои душанбе роботеро вохӯрдан мумкин аст ки бо забони тоҷикӣ ҳарф мезанад ва ҳам зебо мерақсад. ин робот ки бо зеҳни сунъӣ пайваст шудааст маҳсули кори як ҷавони тоҷик аст ки солҳо ба роботсозӣ машғул мебошад. Сунатулло Қосимов дар суҳбат бо ҳамкорони мо Барод Юсуфӣ ва Алишер Зарифӣ дар Душанбе гуфт дар сурати пайдо кардани сармоягузор метавонад корҳои аз ин бузургтареро ҳам анҷом бидиҳад. салом, ман дар хидмат ҳастам. чӣ тавр метавонам суҳбати моро идома диҳам? номи ту чист? ман Авротоҷ ҳастам, аввалин роботе ки дар Тоҷикистон сохта шудааст. муаллифи ин робот Сунатулло Қосимов ихтироъкори ҷавони тоҷик ва раҳбари маҳфили ихтироъкорони ҷавон дар литсеи инноватсионии Душанбе аст. Сунатулло пас аз 6 соли таҳсил дар Русия ба Тоҷикистон баргашта дар 3 моҳ нахустин роботи пайвастшаванда бо зеҳни сунъиро сохт. дар назар аст ки инро бо зеҳни сунъӣ пайваст кунем. ҳоло низ дар рафти кор аст то бо суханҳо бо фармонҳои одам тавонад кореро иҷро кунад. аллакай биноиши вай дар биноиши вай кор мекунад, одамро мешиносад ва мегӯяд ки номи вай кист, дар хотираи худ сабт мекунад ва дафъаи дигар ки одамро дид, вайро аз хотираи худ дида мегӯяд ки номи вай кист ва бо вай чӣ суҳбатҳо дошт. ин таҷрибаи сеюми роботсозии Сунатулло аст. ду роботи аввалсохтаи ӯ ба зеҳни сунъӣ пайваст набуданд ва бо 3 забон гап зада ҳамзамон вазифаи дарбониро иҷро мекарданд. ҳамзамон бо сохтани робот дар маҳфилаш бо шогирдон тарзи сохтани роботҳоро меомӯзад. шогирдонаш ҳам завқи ихтироъкор шуданро доранд. Мой робот — это робот-курьер. У него есть 4 моторчика. Будут 3 аккумулятора. роботи ман роботи курьер аст. ин робот 4 муҳаррики хурд, 3 аккумулятор, 4 чархи калон дорад. ҳамчунин борбардор дорад. ман аз кӯдакӣ барои омӯзиш дар ин ҷо орзу мекардам ягон намуд робот созам. бори ман аз бибиям дар бораи Авротоҷ шунидам. роботи аввалини Тоҷикистон. барои ҳамин мехостам чун Авротоҷ роботе созам. Робота как Авротоҷ. ба қавли Сунатулло, интернети босуръат бунёди озмоишгоҳҳои махсус ва сармоягузорӣ метавонад ба комёбии ихтироъкороне мисли ӯ кӯмак кунад.
بینندگان عزیز برنامه امروز به پایان میرسد ولی شما میتوانید خبرهای نو را از سامانه رادیو زودی پیگیری کنید. اینچنین صفحه های رادیو زودی در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک هم برای شما خبر و ویدیو و عکس‌های روز را از حادثه ها در تاجیکستان و جهان پیشکش میکند. در 2 روز آینده به شما از آن استراحت خوب میخواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یک شما باشد.